tổ rằng phòng thể đi là đồng là thì nó vẫn kim on biang mana kian tuma ki ba thu ka em masa dari tu sana về ta ngapa nang pai ko yu pa te le sab jong ni te kita le pe kuna e lalpa Yesus Kristus in na chibai ka ko ai igen sa bangina tu san pe ni program no lo dia ya le Sunday sun pe e sab jong te la kasina hom ziakin tu sana at sang khom lai leng chi aya rằng khom thế thì ông mà kịp ông sẽ mà mày hiểu tên là cái này nó khác sắc âm đạo sắc thế để rằng lô ông thích ấy lại nó hiện bây giờ cái nào tôi rằng khom thế nó mà kịp ông sẽ mà mày aya huấn luyện ta đi có là giá vào trận mà là xong nó một điều đó thì còn nền đi đó đâu là cả Evangelical Synod Church tầng vi mùa là công kỳ giặc khá đi hàng pa các kisah aziarpel no tele ka program mai lam pai to se di ka kuat sumi tale ke ni mali tale lalpa na sep na man pataka ka kisah so zel tin dia pau chana na hok ke kari leng se tin ki pau ka sama ma ai ka hon gen sa bangina tu ni ta kim house ken house ken dia in ke di muna lam san khokil na hau sakem tu sama lu tin na ya amun dek tu sunin ka ba pha gaya de jing chang jing ka da kwa velin kalut de ni na hau sa tam bi song get wal ka chia lu ya ai ni lo ba ya ken nei ti chia ka ba chia ya tam sa lu ti ya chi da ka thei ki wa to he thum na na pok ni wa man ka hau sa te la ka pathian thaga na sep na oma pian thak na tam na bu ke ti na pau chak na na ko kyo ai ni nga di Thursday ni ta la mina ka zo di wa Thursday ya ka zo le ke ka Friday ya dawadia na NTBC te ke ma dawadia le zin supi ka ya Friday Saturday Sunday Monday ka sang dia Tuesday ya 29 na kahong kim dia double 30 inomina day 1 April day 1 na sino nga EBC ko Sabdo dia Good Friday Easter Sunday sana kuan na di kaya wai kong tung het ya yang beyanga crusade na ning kahong non dia kong tung net het chen ina kai lam ani kuk masa ang chial ita abun kipet hilo kai lam le ka pa dia so wa NTBC mun hoi te kem April khasungali chafur kim no ya adan saupi ka hien ki tu kumi program atam so fur kim non ta dim ki ne je kim tu ma ni ta kan ko piu ka hien mina ham ngen kaya tak salam ma so dam na poi mo tak sadam lo chia na itu gen bisa le ki gen zo lo ai le sunglam isi ta na te mu kita le sang te sunglam bale chidam na poi mo to han zo poi mo ma te la ka sa se ken thum na na po yu patian ni kam sunga thagawin lamda tagang se hal na lamdang tak atun na dia pan sa tak na tagang sa tadi na patian ko man thum pi yu thak ka ngien ka hi tu za ni na zani ta na to le ken lo ching ka sakina asian ta pi takina kagin ta khele chile gi lo chi na lampang tak sang lo chi na lampang izo na responsable ka sa patian tagawin na si zani ta kita takina ugdam na isang kaya to ugdam na kamuta katangtay siya kung dito pa sa na ide isang sung tapi tagiyo makipa o isang maaya o siya nga song lele hoy hunay ilew ching lai na ugdama umte ama ahi kruset ine ma ugdama umte le tu chunga ugdama umte diyan thakte adi nga ikalsuat dignan le ipay dinan Christian life Christian ikwa gen man lowa kruset izong siya ini
tampi takte adi ngam akal suan na buai buai tampi mai sekin apoi mo masadiak mangsayam geleng ka ora tu sanina ithei le ithum ni ki jang thei na lai le e to apoi mo to gen thei dia apoi mo aya sekin tu sanina apoi mo masa gumdama te ani na to thulam geleng ko tom kasa Christian khati a piang thak khati le isep di isu di evolve di ompa ai sekin to ai lung simina ngai to le ku roi kasai lung sui na ton chia lalpa Yesu Kristus sui na to ai tu sana igen dia hum dama umti ali ichin chenen Christian nun tak ziani Christian khati abiang thak khati a ok dam khati le bang chi hindi bang chi kalsuan di bang chi anung sui di chỉ khác kaya oi mo ai se tin tuai ikama aqua sabjo ile kisin sanai atom ayo kachia eto ibc ale to dia aqua sabjo mai talele to Christian life Christian in kwa Christian culture dinan le ipai dinan inun ta se di hin dinani ilang kisin sanale to ma mai effect piala surat campur apiang hiana nana tu Christian kai piang tak kai cinwang teki ya isia ki live ihin kwa i Christian hin kwa muli toma mo isia kina lung simian koi ba maya eloin pathian dia cina ki khomina Christian khat kai cinele iki mi kiama iden pi vai te hitai no hindu te ai lo le namdam dang te na tom le alo zo lo isia ki mi te na tom le tak sang zo lo ai maduna apoi ma Mazat tu zalina atui gen hi boy mo ahi chi lung simina ai to tak leng u tom kasa ai lai se to kun khat kon sim dop di nga ro um so le ni na tam khat na le tam ni na kon sim su di ro um so le mi tam khat ki panina tam ni ai kia sur lo ni kaya gun manam the Bible study khom ni a ai ta ka bol to bia ya le yehudi idu tu sam zo lo se kin so manlo di manina to ikit wa comment to first time akat pe na isa dia lalpan le masa ka pasak le undang na zo pakian tuang itu comment ai ro bu so le na ta khara khudi chun so pi de patian khotwa na wang hin ki thoi na hin le kieng tho le patian pom ta hidi ngin na sapumu tu na biang timun kahon nget na hiu hi zia tu na sep di mo hi zia van nuai dan gol hit kiu la patian de lam apha le pom ta le hat bukim tu na het chil the na di mun na lung kim bu athaka bumin lam dang zatawun lalban atu isim kita nak boso sektahen ya kagen bagina tampi kagen uta ilele san khatu tampi gen zo chen te lo se kina poimo dia kasat tamlo gen tholel alem poimo kasat to lak leng ut kanya ni kaden tu gen pan tu sot gen taloi ki khom te khadana poi do ato ba mi khat mai na to chi mo ai les ki kappa ki pa loi mi zo se gon pai sana nan fua kana om ka ki pa taloi cha ki pa thu ge le ami am wai om pe kha cho ki da ai ja ka anana kha ma chi o ma wai da ka om kha lao lai je ki na nan pai san ma wa zo di na chi dia ngai le ya ka tu koi mo ta ka ya lalpai sul lima ibol aya ke ai le Christian in kwa Christian life Christian nun ta na oi mo ma hiya ka thei tu lai khovel le tu nga Jesus Christ a om i thei ki pat go da bi ki pat isi donga patian kiang van da itun tak donga dia oi mo ma tu lai sian to in bang chi ai chi number 1 oi mo pen ke tu Jesus Christ o ngai hiao chi ngai hiao ni mai build out listen to his voice ao ngai hiao era ya matai bung tum na tang som le bung som le sa ye le ki gen ni nga bung som le sa ye na tang nga na ale mel lam tan na tang ai lo le ya lalpai su baptisma atan ni na
thagao kim tho atuma vaku bangin oma va na kipanin o ahom oma wai o benin bangiana hin katapa de tak takipa nahi ama o ngai anale Jesus Christ o ngai hiap ika pathian mai lege ne se asi kata nga leituma ama asep nok teng teng alum siat na atapa Jesus Christ tum tonam se mai se king lalba Jesus Christ o ngai hiap tu lai ko lai boy na ya kate tu aqua lamkai khat leader khatina sabto makai khatina organization makai khatina ai lo le society sungai lo le khat pe government vai kala a Christian de i problem lian pe ya kate tu busy why kai vekin pathian ho ngai heman tala why kai problem pe no kate aman bagian ke bang hian le chite a ho ngai heman vậy cả kim quay tất cả nu ba ai ở cái đến thế bằng lên lalpa ở ngoài khi mình tập khang lại thế lên lalpa ở ngoài khi mình tập upa thế lên nu thế lên ba thế lên na i ta thế lên cái tôi na bắt hiện ở ngoài khi mình tập ai na busy cái jin to cái mà na ilu ta busy abuai lalpa ở ngoài mình lo in qua na mai tam cho cái cả bol mình lo lai siang to jong sim man lo bao chap na jong nei man ta lo ai sia ka Christian khat ki chi be ai khat til law ai ki khat ai apoi mo pe tu til dang bang dang na bol lo a ai hat ta ka biak na ba kai so ki ge lo lai ne ngai lal pa o ni te na ngai khia ai khat til poi mo pe ai le Jesus o bang chang ai ngai khi đi chỉ là ngai o lai siang tu isim tu ton o kizati tu ko lui hunda ni na lalpani nei kwang ho ai lo le nei pi la ka pani na ai lo le simbok la ka ki pani na o ina ho no pi ke ya ile a ho no pi na di o akamal a voice ya i muna lai siang tu om khiat tai sia kina lai siang tu sim tu ton ni lalpa o ki ngai khete pakia o ki ngai khete ai giờ cái nó biếng thắc chia vai cũng nó xin nghe đâu tu na bà để nó nung tol để atom na biếng thắc cái hình lập atom để phong sâu non nó không ạ ông đi này na cũng nó đi cái đầu nung vai cũng là sọt về cái sinh xuất chỉ bằng giấy ông điêu ai là người qua mình giết mình akan lai sắp đầu tiên con challenge này na cái chuyện con này thôi đi à cái như đang nhìn na kapian thắc tu nghìn các cung giảm về Bible sinh xoan đi na decision cả na bola ai chân cả sâu sâu kia ile le sọp le đi về tu Bible cả sinh xoan cả ta India Dr. Cherry kichi Berean Baptist Bible College and Seminary kichi Bangalore tu cho ma sikit ta zalile som lile giat về Bible ka sinh xoan ti ka ba 448 times. Zali somni be simsori kati homa. Bible. Kupang tu kati ka Grace Sunday line South India Bible kasi line Grace Sunday ya message ang pia Bible toy non se ke se bang se ka Bible ay sabi be nasim lao che question ka do le andon na tu India ka Hindu te han na ya khát về với chiếc Christian thế mà mình đầu đa thì Bible để con hào sắc lời đấy cái knowledge à Bible ông biển hào thì lâu như vậy để kịp prepare cái gì làm tăng cho mình. Bây giờ thì các bạn Christian cái gì à khát về Bible là kiểu suốt anh ông kia không phải là ipak ta khi bảo ông mà thôi thằng lại thế là bằng cái lấy kiểu đọc kinh sim lấy sim so kinh song về sao về sim so lên mà nào thế nào lại sang thâu sim sim mà mi hay chỉ ông lấy bỏ lai siam to mi na ngai na ta asim deu le pil na yai suma ko mai sia kina lai siam to sim hi a bo li lai siam to sim tu to na Jesu o la ba o ki za ki yai sia kina a za kina tu za lai thu men bang madam son na the lo to ba le ngai na pai cha Bible sim pan pa na mai Bible sim chele kon guide put zo la Genesis akipani na sim pa kella til siam bu po do bu ching kele sim nai kella ai thì lấy le tan chỉ nói gospel John hoặc sim mà sao là Matthew, Mark, Luca ai chỉ cái sim này John
zon pe simula som be bang simdi azia tu ai suma zohana bang chi ra mi chi le se su kristi hu dam pa hi dan chiam de ba ya ana gelai sekin wai zo cha in na ul me tiwa on panila tu kun ta ka non sim dia lai khat te non sim dia wai te non sim sa zo cha na ul le abul lama le pat le chin poi lo zo ba ya azia kina bible simdi ngai zo ngai ngati ki zo i di ei bo chu ki khom di kem lu di bang i bible bang au na zo to min pian chiang to mai ya ki la wai pi kha mai se ning bible kha khen khat te na alu cha lu kham kho nga ko lu kham kho nga bible kham mai mai ten on on dam tiu lo hin asma pe isim lo hin zalo mai tam te takana sim kha khan naw ba khatin tu gen te pastor te nu le pa te bible story on non keun a lesson pe apply de hi dan hin so azia tu zanin abraham kichi khatin keun so ba hi chi narma mo amin kha abraham in chi le wai abraham in naw pang pa ana so ana hi dane bible suna abraham hi ze le mi so ma pa chi chang tu a bible story pe ke sangina a bible pe i pi dia poi mo zo chi nai abraham ba ki ze di na bible la tu ki ke de zui mo mai se kina jesu o inga khia ke na om sun tu mo bible sim mai mo yai sima pil na yai sima thagau mi na le om bible sim mi gen sia chi le wang de we dik che ei lo tu bible sim mo lo kwa yam khan tu gen le tang ba kun khat ko a thi sun ana seos bol zo ana ei le dik lo Sunday school tu nu me katina jesu nung sui som le ni de a thei na uya a chi le pasal ka lo dik ta chi khat tu chiang tiu mai ka thei chi wai chu abraham mai ya chiang tiu mai a thei le dik lo na lai abraham jesu nung sui de la ka khat di lo ai je kina ngayo number 1 bible simdi number 2 pau chat na thu na ni thu na ka chi cha an ne ka thu luk ti cha thu jin to a thu chi de lo na le pathian to ki close de mai nai de ta ka thu ma pau cha ba i hak san na le tu ikipa na le tu i tu i de le i ne the na i pa i tai le ata i zo ma tu ei bang chu lam ka te bang yang pada le ya ya le chin kon pia prayer mountain ba ya la ba nehemiah ba ya la ba Zechariah ai lo ya Jacob down na wa ni chi te aki pe la prayer mountain ni non tua ma ile khat pe le thu na ho ngei lo chi ba ai sa kan tu mo i hak san le i lu kham le i pa i tai sa ata i ma ni na prayer mountain ko tai lu ni yu le kam su mai đang đọc lo te mai prayer mountain ko ke ma ka hong mun so ke ya ile leวันสิเนี่ยมันขัดจะขัดไปเป็นตายรู้แล้วว่าทุกเราดีไหมอาเซียนทุกคนอินโคกับอินทูมิจิข้าอินตายนาวอินกวนปีเตอร์หลักปัจเจียนหลักอิกาเขียนอิกิปานภาษาอังกฤษตุนเจ้าโลมาไอ้เรื่องสุขภาพมันสุขไว้ที่ตั้มหลวงอาเซียนเรื่องมังเกินเขาขัดไปในบางสารครับเขาว่าทุ่มสุขนี้เอโลจิฮักษณะก็วินกวนสุฮักษาตัว่ากัดกระบวยน้ำกันข้ามน้ำจิตปะเทียนเกี่ยงหลักตุนมองไอ้เสียนะปะเทียนโอ้ไรเสียงตัวสิมาไงกันยิ่งอีฮักษณะอีกที่ปานะอักยาตุนดินทุ่มนาเปล่าจับกระตุ้นตัวหลักหลังปาตุกิโหดีไว้ก็ปะเทียนโอ้อีไงเขียนกินน้ำให้เป็นที่ละก็ไอ้เสียนะทุ่มนาเปล่าจับนาไอ้เราเลยไปบริสุทธิ์อิจิเตะเอ็กโตปะอีปันเดียอิจิลุกสิมิก็แรงกูทำกษัตริย์เดี๋ยวจะต้องเรียนสุดที่นะ baptism จีตกิสัย baptisma จีตกิสัยเนี่ยจิกัดบอกดมาองปันฝันเดียนี่ที่เสียงกันนี่เสียงเดียนเล่นกับอุ่นไอ้ตัวมาแล้วมีนะอินควันขัดอินควันโปรเซสกันเองนะว่าคนเรียนตามกันเลยคนเป็นบินจาร์สโครไส์เนี่ยขัดตะหนาวเดียวขัดนายมาสามีดูน้ำมาเล่ขนาดเจียงไรสักทุกถูกกระเกนปัดเจียงน้ำเซลมองก็เซลได้ไหมโน่ร้อยบัพติศมาทูเลเกนเราอาเกนหุ่นได้เราอีบุยน่าได้เวกน่าทูเกนเราดิ้งเราตัวบักน่าไปไหมยังนังน้าอมเลยเกยไปนี่นังน่าไปเลยเกยอมที่กัจจิไหมเกนที่เราไม่ไว้เลยสุดที่มองหนักเท่าไร
sa song Christ ki khom se zukim nama baptisma tal le bang katwa de riam ka chimai kage no pangayo baptisma ki ka khen khat te chi ho dam na gi ma hu nai chi ilo piang thak pot di lal pa isu uk dam pa di nga sang pot di aso chia na baptisma tan di la sa to chi sa ke ni che eno ya baptism kichi ket ka ni dang ina kapian thak ma baptisma na tang kha ke ele kapian thak pet ina baptisma to kisai abai college ale om pa ke Bible college ala pian thak kai first year kum khat ka jilo na kuma waya baptizo kichi Greek pa waya sapawa deep down akichi ha tui pum se a gen sublai wai tu bang gen naya kichi le no tui sunga iti pum kha Jesus Christ asina ke ya akivuina le ke ya atho ki nai hin na tha kon pita chi yet sak na ya symbol ahi se kina baptisma kichi alo thei lo ki pian thak kichi tan dia ai se pian thak lo pia baptisma tan nei ke tu ra te se ne ke kei Yesu ka pumpia katak sa kalung chititale kahit na pumpi tale Yesu ahita kai je iki baptis lun nai sia kina na pian kan lechu baptis mana tan te di ai kha kil poi mo ai ji luk simin ong masaleng eno ya ale ma ka ko ibang ina itin enjon leng asina Yesu Kristina keisina ya akivuina ka kel na tevuina ya athoki na hin na tham kane na hita chi ita lan na ahi sekit baptisma tu alo thilo pian thatten itan te di thu ahi chi lom simina enzo masaleng kabun ahi saw kot gen ke dia manina ogdam na kichi khom te sa sap te English ke khom an advance pe khom chi sa te khatin get de na again tu san kon san sexual lian hogdam na to kisai atang pina salvation cannot be lost hogdam na kichi amang the no lo bang sia kine ichi ai takin na ayo hogdam na kichi nang ket nang tol ilo ma hi sia kine Jesus Christ ne le no te kapa khut sunga onta nei manu kapa khuda ki par kwa mai non sit ke zo lo chi Yesu dak badi ngai sang to kitona patian khut sunga onta iseki patian khuta ka kipan kwa man su ke solo mali ihot dam na ben ana bimma ana ina ichi ka chiyo jam noi la bang gem tin ichi ka gem ihot dam ngai chi khong ket ana tol khong ile anya kin pasal de ban ka sumang mut ma achu thile ki gem thelo de au na le ki thelo padia ki lo cái dia con anh phải nói cái chút bản tin tu dia vài bữa nó chỉ giảng mà đây dia mà hạt về cái gì bazar cái kalom te ông mua được chính mi ông đi chụp ông mua được thằng xin pi hạt về bò mong dia là lôi nu là ông đâu xin pi bò dia cái sao kama chỉ ni ông không lên mù dấu đâu vậy cái sao thằng cái đâu chỉ thâu được hiện tại cái gì ông bay xin pi cái bò này là chỉ ni mù dấu đâu cái này nằm ông về này ya mà dia chỉ ni mà về này ngayo kagin no pa hugdam nai chi ko kem ile isum mang ni tam lo te adia ka pasal te bang ni site ko maka hugdam na ko ya ka ko ila hugdam na bang site ko ma ikep sak lo ki mang sak mai de ele ya monkey theory a chi to ken theory in again te wa hugdam na ki chi pen zong hi na thei ma di wa kel kana te te na Bible ka sino zoina em teach ka zo ina Grace Bible College at lecturer ni nong sa ke un nai lo na subject ka u sia ka sintang la makapa scholarship na kwa ha ba pai na khathum sung gam sa ka ba ben ya lu chu kol wa long kol chi te ka zu iswang ka ya gam bang ya khathum sung sa be ga kwa ni zong khat man wale sa hi ne ka ka na kya ina kasi nung cha dam ko thanin adam sungin zo khat apa to be ke to ya eno de kage na ba zongi kata bang kalung si makate de na api de na anawin ama ko yan zu ko ma ai lo le internet ko le na ke diwa zong de ai mam ki ichi de eno le
api ano ni te ano in apok api ko in an kho alen ko lom dia ama ko in api te sing kum dang le ni cha tai pu ano akia ni le akia lo ni be ano in alen kim zo sum teng kelong hilen alen kim zo no cha lo ke ni ma api le khalom hilen ne el chi mo ele ya el chi ya ne it ka ano nei na ba el chi ano khat ade kan ke ni chit analo dia on to pe ni mun kata ba ko ni ba ele ba tu asil ade ka ke analo dia ai le na ai le ne pe ano akia ti le akia lo di pe api in ake kit sum te kelong ni te sia mo ubang ke ho dam na ni to ki sai no ye ane pi pe Jesus Christ ko ila ano pe nanda ni ti ko le chin Hudam na Jesu, hudam badi ay sanso nunga, ama in ahon le kibay siya ka on kha non lo di ana hiso ka ni tay siya ko. Eni le kilo. Hudam na chi pen pao cham na ine izo de chia ma piang thak, Bible isim zo de chia piang thak, isim zo no lo pao cham na ine izo no lo chia piang thak lo, chi te lo chi pao cham so in Bible sim so ke le i hudam na chi pen lal pa khut sungam dai siya ka kip tahin qua mai na su khiat zo lo ile pao cham ma Bible sim so ama to akina izo am te le thagau ni chi thui Aja kin lalu pa khut sungam ta ni je kin nang ai lo nak kiat ni le kiat lo di nang akimat khalo chin pathian khu takina tu za ni point li yam yen ka so man li ka so man le dia ka so man lo le kon gen de akhat na Jesu Christ nung sui kiti aman biang ni om ai ana ti costly ati mai wa ni ai le ni chin ai ka le huk dam na kiti pe ngai le pian thang na kiti pe ngai dam na kiti pe pathianin a free gift athon an pian ile le na lai le anung zui na ichi pe ngai Jesu Christ nung zui ichi mo athon ino lo chi aman na pian ni o aman tamai ase aman pe so lo tem chi mo zui so lo aman ka chi cha sum pa pian ni lo na du ma khalet ne lo aman pia ama nei da hin na na sat pe aman pia na wai se kin mithada aman pe u lo ke chu mo la pa se su lu zui zo lo ma we ase number 1 Jesus nung isu na di aman na pia ni om ai ya de lai siang to sim aya de cha to ma kon gen le kon gen ma lo le no na sim ju ano ya hugdam na kichi kha sa pao kon sa ya the flesh versus the spirit kon siya versus si ina ti sa gampi mo versus lanva siling gampi mo te to lanva te football pe di mo ai lo le akilai di mo kiso di mo chi te lo ai versus it jet sa ai ano ya the flesh versus the spirit ka chi chang itu ipian thak hit tiama ithagau mi na le tiloi bol u na so e ya oma ai sia ki ipian thak ma i lo na te le ya ya mong to chi tiloi bol u na to tiloi lo bol u na aki versus anai dana nang ayo pian thak chi sia ka mo na su du na pen be di chi sia sia lo ni kan dal ka sagda apian thak ma su hai de mai ka tidin ong pian thakin ki pa lo sa mi di setan ino ni cibol ngomong kasi to leon ki kemsak kata dele lai siam lo mena om zu sia ka ni cibol ken zok setan ka khem di chin azudon na sek ko nga ba pain chin ako ka tun taka khem zo je paisam ni don ya kisai je khem zo khat be bol na lai dia ni cibol ngomong chin ani be na de pa ko ni azudon na tong atun taka khem dâu chỉ đã cái sản lệ anh mẹ bị kìm khom dài chứ là khem dâu đã mấy đi asuna luôn đi lúc ba bể ama sang khom dâu chứ ngay hiện tại đi chỉ bên chỉ là kim màu đi chỉ lấy đâu pil mà khoan này mà hay đâu cả đây ile le ngay le yang thak chi sia ka i
isudu na ikham ti du na ine ku na igil lo nai chi te be lo chin chi hoi bol un na la ai ông ta ai sa gil lo nai chi te la ya ông ta ya te ke aki versa sa isa kin koi be na bol zo sak dia che ni te nga decision nang na bol dia nei so da pati ani decision ng bol sak te lo ele chin Daniel le along de Sadrak Mesak Abednego de le pati ani decision bol sak lo ama o mai bol ama bol wai Joseph le decision ama ki bol wai sia kin eno le chi hoi bol un na ai ông ta ha du le dei teo ki henda ha ile ya na ba pele situan lo ha ya te ke long ki versa so de nai sia thiloi bol gi ya na ba hom thil gi lo bol gi na ba hom ai sia eno na le thiloi bol pe ni te nga non practice non ki practice to le ya na pe hom ha deu din ya thil gi lo bol un na pe ananiam su deu din atom na ya pe ni hin kwa ana si zo chi chui